बैरिस्टर अली जफर ने भी इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा PTI बिल का मौजूदा मुसव्वदा पास होने पर मौलाना फजल रहमान के शुक्रगुजार हैं। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं मौलाना ने उस खतरनाक बिल से हमें बचा लिया जो हुकूमत मंजूर करवाना चाहती थी। मौजूदा तरमीम से भी आइन को नुकसान पहुंचने का खदशा है। हो सकता है मुस्तकबिल में सारे अमल को रिवर्स करना पड़े। मीटिंग में हमने ये कहा कि हम किसी किस्म की आईनी तरमीम जो करने जा रही है हुकूमत, उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। हम इसमें वोटिंग नहीं कर सकते, लेकिन हम मौलाना साहब का और JUI का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वो वाला जो खतरनाक किस्म का बिल हुकूमत लाना चाहती थी उससे कम से कम हमें बचाया है और एक ऐसा बिल लाए हैं जिससे शायद आइन टूटे ना, लेकिन ज़रूर उसकी वो तोड़ मोड़ के उसकी काफ़ी उसको नुकसान पहुंचेगा और अल्टीमेटली आप देखिएगा फिर हमें पता चलेगा कि हमें रिवर्स करना पड़ेगा इस सारे मसले को। आईनी तरमीम किसी पर हमला नहीं, काला नाग तो हमने ख़त्म कर दिया। पार्लिमानी कमेटी के 10 इजलास हुए, PTI ने कोई तजवीज़ नहीं दी। सेनेटर शहरी रहमान के वाने बाला में इजहार ख्याल, कहा सियासत कोई गंदी चीज़ नहीं। हमला नहीं है, सियासत के दिल से बताएं कि इज आवर जुडिशियल सिस्टम नॉट ब्रोकन। सियासत कोई गंदा अल्फाज नहीं है, गली की कट का कचरा नहीं है। बार बार कहा जा रहा है काला सांप था, नाग था, तो हम नाग के सामने बीन नहीं बजाते। काला नाग खत्म किया गया, अगर था तो वो खत्म किया गया। कोई सियासी वैक्यूम नहीं छोड़ा इसमें। इन हालात में भी सूबों के हकूक सल्ब होते हैं क्योंकि ये परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। बेहतर होता कि PTI भी एज अ पार्लियामेंट्री पार्टी सबको अपनी सिफारिशात लेके आती। आईनी तरमीम का पहला हुकूमती मुसव्वदा पास हो जाता तो इंतहाई खतरनाक सांप साबित होता। JUI के सेनेटर मौलाना अताउर रहमान का ऐवान में इजहार ख्याल, कहा यकीनन चंद चीजें अब भी ऐसी होंगी जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर हम एक चीज पर भी कॉम्प्रोमाइज ना कर सकें तो फिर हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। 20वीं तरमीम सामने लाई गई, जमात इस नतीजे पर पहुंची कि अगर यही तरमीम जो तजवीज़ की गई है इसी तरह पास होती है फिर ये इंतहाई खतरनाक सांप साबित होता। चंद एक चीजें यकीनन ऐसी होंगी जो इस वक्त भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर मैं ये समझूं 100 के 100% मेरी तरमीम को तस्लीम किया जाए, किसी एक तरमीम पर मैं कंप्रोमाइज न कर सकूं, तो फिर हम सियासत न करें। ANP के सदर एमल वली खान ने 26वीं आईनी तरमीम में 9 मई जैसे वाक़यात के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का कानून भी शामिल करने का मुतालबा कर दिया। कहा अब साकिब निसार और गुलजार जैसे लोगों का रास्ता रुक जाएगा, लाहौरी ग्रुप और सासुमा वाले अदालती फैसले नहीं होंगे। साकिब निसार, जस्टिस गुलजार और कोसा जैसे जजेस के फ्यूचर में तकर्री रोक दिए, हमें फख्र है इस बात पे। पाकिस्तान को ज़रूरत है फाइज ईसा जैसे जजेस की, पाकिस्तान को लाहौरी ग्रुप की ज़रूरत नहीं है। जो जुडिशरी में सासुमा के फैसले होते थे, ट्रकों पे फैसले होते थे, PTI नॉन सीरियस, नॉट इंटरेस्टेड, और आप जो भी कानून लाएंगे ये लोग मुखालिफत करेंगे। ये लोग खुद अपने चेयरमैन को नहीं मानते और बानी चेयरमैन, बानी चेयरमैन, बानी चेयरमैन। अब बानी ख़त्म हो चुका है, बानी कैद है। ये सियासत है, सियासत में आगे बढ़ो। हमने 26 नुकात पे इत्तेफाक किया था, आज 22 नुकात आ रहे हैं। 9 मई को जिसने भी दिफाई तंसीबात पे हमला किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इजहार ख्याल का मौका मिला सेनेटर फैसल सुजवारी को, तो उन्होंने कहा अवाम के मुकदमात कई साल तक अदालतों में चलते रहते हैं। अगर जजेस को जिम्मेदारियां तफवीज कर दी जाती हैं तो ये अवाम का भला होगा। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा आइन के लिए कहता हूँ सूबाई खुद मुख्तारी के साथ बल्दियाती हुकूमतों को भी इख्तियारात दिए जाएं। मुल्क में अभी तक जनरल जियाउल हक का दिया हुआ बल्दियाती निज़ाम ही चल रहा है। MQM ने वाज़े आइन के लिए तरमीम तजवीज़ की है। PTI अरकान को मशवरा है वो भी मुसव्वदा पढ़ लें और अवामी भलाई के लिए आइन साजी का हिस्सा बने। की बेहतरी इसी चीज में है कि आम लोगों के जो मुकदमात और उनकी अपीलें 10-10 बरस तक जिनको सुनवाई नहीं मिलती सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो नहीं सुनी जाती हैं। इसलिए अगर आप यहाँ पर जजेस की जिम्मेदारी लगाते हैं कि अब आईनी मुकदमात देखेंगे और बकिया जुडिशरी आम लोगों के मसाइल देखेगी, तो ये अवाम की फलाह है। बहुत ज़्यादा तरामीम थी
لیکن ہم نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا صوبہ سندھ میں، بلکہ میں کہتا ہوں تمام کے تمام صوبوں میں جو بلدیاتی نظام رائج ہیں وہ آئین کے حوالے سے کلیئر نہیں ہیں۔ ہم نے یہ ترمیم تجویز کی ہے کہ جناب ان الیکشنز کو آپ قومی اور صوبائی اسمبلی کی طرح ان کی سینکٹیٹی کو برقرار رکھیے۔ 26ویں آئینی ترمیم کا دن مبارک ہو، بلاول بھٹو کا ایکس پر پیغام، لکھا آئین بھٹو کی امانت۔ اس سے پہلے میڈیا سے گفتگو میں بھی انہوں نے آج کے دن کی مبارکباد دی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی اور ذاتی طور پر یہ میرے لیے بہت بڑا دن ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مجھے اور آصفہ کو جو انصاف دیا وہ کوئی اور جج نہیں دے سکا۔ ایک سیاسی جماعت نے چیف جسٹس کے خلاف مہم چلائی اور کہا یہ سب صرف ایک شخص کے لیے ہے۔ آئینی ترمیم کے لیے مولانا فضل الرحمان کا بے حد شکر گزار ہوں، ان کا کردار تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ اتفاق رائے کے لیے ہماری کوششیں گواہ ہیں، اب کوئی جلد بازی کا تانا نہیں دے سکتا۔ آپ سب کو 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ڈے مبارک ہو۔ سیاسی طور پہ، ذاتی طور پہ یہ میرے لیے ایک بہت بڑا دن ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جتنا شکریہ ادا کر سکتا ہوں وہ ناکافی، ان کا رول تاریخ یاد رکھے گا۔ کچھ سیاسی جماعتیں بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ پورا کام ایک شخص کے لیے ہو رہا ہے، اس بات کی بنیاد پہ ایک کیمپین چلایا، اور ایک شخص جو اس ملک کا اس وقت چیف جسٹس ہے، جس نے مجھے اور آصفہ بی بی کو وہ انصاف دیا جو اس سے پہلے کوئی جج نے نہیں دیا، اس پہ سوالات اٹھنے شروع ہوئے اور انسسٹ کر رہے تھے کہ یہی چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینے کا سلسلہ ہے۔ اور میں جتنا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا جانتا ہوں کہ اگر حکومت کا یہ خیال بھی کسی زمانے میں تھا، انہوں نے یہ خیال جسٹس صاحب سے شیئر نہیں کیا ہوگا۔ جیسے ہی وہ شیئر کرتے، یہ واحد شاید چیف جسٹس ایسا جو خود انکار کرتا۔ مولانا صاحب اور میرا پریس کانفرنس کے بعد جو پی ٹی آئی کی طرف سے اب رد عمل آیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت افسوسناک بات ہے۔ اب جلد بازی کا بھی کوئی مجھے تانا نہیں دے سکتے۔ پی ٹی آئی نے 26ویں آئینی ترمیم پر قومی اسمبلی میں بھی ووٹ نہ دینے کا اعلان کر دیا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا ہم ایوان میں تقریر کے ذریعے احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، مولانا فضل الرحمان سے ہمارا تعلق رہے گا، مثبت کردار پر ان کے مشکور ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اس پروسیس میں تو شریک رہی ہے، باوجود اس کے کہ ہماری اسمبلی پہ اور طریقہ کار پہ شدید احتجاج رہا ہے، تحفظات رہے ہیں، لیکن آج جو ووٹ ہونے جا رہا ہے ہم اپنا موقف سپیچ کریں گے، اس کے پورا پروسیس اسمبلی کے فلور پہ بتائیں گے، لیکن ہم 26ویں ترمیم کے بل کے پاکستان تحریک انصاف ووٹ نہیں دے گی۔